नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. फाल्यां जावपी G7 शिखर परिशदेंत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज इटली भोंवडेर वतले. भारताक ह्या शिखर परिशदेंत आउटरीच कंट्री म्हूण आपयला अशें नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश वेव्हार सचीव विनय क्वात्रा हांणी सांगलें. सेगीत तिसऱ्या कार्यकाळा खातीर कार्यभार हातांत घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांची ही पयलीच विदेश भोंवडी आसतली. 3 दिसांची G7 शिखर परिशद आयज सावन सुरू जाल्या. फाल्यां आउटरीच सत्रांत प्रधानमंत्री वांटेकार जातले. ह्या परिशदेंत कृत्रीम बुद्धिमत्ता, उर्जा, आफ्रिका आनी भूमध्य दर्या हांचेर लक्ष केंद्रीत करतले. शिखर सभेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री मोदी G7च्या फुडाऱ्यांकडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी आपल्या इटालियन समपदस्थ जिओर्जिया मेलोनी हांच्याकडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. NTAन नीट परीक्षेत ज्या विद्यार्थ्यांक गुण वाडोवन दिल्यात तांचो निकाल रद्द केला. नीट परीक्षेत जांकां ग्रेस गुण मेळ्ळ्यात त्या सगळ्या 1563 विद्यार्थ्यांची ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक परतून परीक्षा जातली. आयज जारी केल्ले अधिसुचोवणेंत राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTAन सांगले रोखडीच भौशीक सुचोवणी जारी करतले आनी उमेदवारांक ईमेल वरवीं अधिकृत संपर्क करतले. NTAच्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या समितीच्या अहवालाचेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणा प्रमाण परतून चांचणी करपाचो निर्णय घेतला अशें NTAन म्हळां. मजगतीं नीट UG परीक्षेचो पेपर फुटिल्ल्याचो आरोप केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी न्हयकारलो. नीट परीक्षेत कसलोच भ्रष्टाचार जावंक ना अशें तांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना धर्मेंद्र प्रधान हांणी नीट प्रकरणाचेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक येवकार दिलो. परीक्षेत समस्या निर्माण करपी लोकांचेर कारवाय जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. विद्यार्थ्यांक न्याय दिवपा खातीर केंद्र सरकार कटिबद्ध आसा अशें विद्यार्थ्यांक आनी पालकांक तांणी आश्वासन दिलें. इतले मजगतीं नीट परीक्षा प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखे खाला निपक्षपाती चवकशी जावची अशी मागणी काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केल्या. फुडल्या 5 वर्सांत देशाची संरक्षण निर्गत 50,000 कोटी रुपया मेरेन वाडोवपाची सरकाराची मोख आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. आयज तांणी संरक्षण मंत्रालयाचो पदभार घेतलो. भारतान पयलींच 21,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या संरक्षण उपकरणांची निर्गत केल्या, जी इतिहासीक आसा. सरकार बळिश्ट आनी आत्मनिर्भर भारत करपाच्या दिकेन वावुरता. तशेंच देशाची राखण आनी सुरक्षा दळांची उदरगत हे सरकाराचे प्राधान्य आसा अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी आयज नवी दिल्लींत भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. हे बसकेत राज्यमंत्री रक्षा खडसे आनी मंत्रालयाचे हेर वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. पॅरीस ऑलिंपिका खातीर सगळी तयारी पुराय जाल्या आनी खेळगड्यांक प्राधान्यान सगळ्यो सुविधा दिल्यात अशें बसके उपरांत समाज माध्यमांकडेन उलयतना भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्यो अध्यक्षा PT उषा हांणी सांगलें. 2024-25 वर्साचो केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करपाची तयारी सुरू जाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल अर्थमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत अर्थसंकल्पाविशीं वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन बसका घेतली. ओडिसा पुरींतल्या भगवान जगन्नाथ देवळाची चारूय दारां आयज मुखेलमंत्री मोहन चरण मांझी हांच्या हाजेरेंत भक्तां खातीर उक्ती केल्यात. कोविड महामारी वेळार देवस्थानाची 3 दारां बंद दवरिल्लीं. सर्वोच्च न्यायालयान आयज यमुना न्हंय मंडळाक दिल्ली सरकाराक उदका पुरवण करपाचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्र आनी न्यायमूर्ती प्रसन्न वर्ले हांच्या खंडपीठान हो निर्णय दिला. हिमाचल प्रदेश सरकारान आपले कडेन फाव तें उदक नाशिल्ल्यान दिल्लीक उदक दिवपाक न्हयकार दिला अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाक दिल्या. कुवेतांतल्या उज्याच्या घडणुकेत राज्यांतल्या मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबाक दरेकी 5 लाख रुपया आनी जखमीक दरेकी 1 लाख रुपया मजत दिवपाचो निर्णय केरळ मंत्रिमंडळाच्या खाशेल्या बसकेत घेतलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 3 ते 4 दीस उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, बिहार आनी झारखंडच्या कांय वाठारांनी खर उश्णताये खातीर रेड अलर्ट जारी केला. मजगतीं फुडल्या 2-3 दिसांत महाराष्ट्र, छत्तीसगड, ओडिसा, दर्यादेगेवयलो आंध्र प्रदेश आनी बंगालच्या वायव्य खाडींतल्या कांय वाठारांनी नैऋत्य मोसमी पावस आनीक फुडें सरपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा. तशेंच सिक्कीम आनी ईशान्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी व्हड पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी सिडनीत चालू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन सर्तीत बायलांच्या एकोट्या गटात भारताचे आकर्षी कश्यप हिणें क्वॉर्टर फायनलींत पावल घातला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.